ভাবে ওখানে একটা হোটেল হতো তখন পরে দাদা কিছু এখানে জল দাও না তিনজন এটা কো জামা খেলে কেন আপনার মাছ মাছ सकमक बजागा बोलिला दे देर घंटे कॉलेज में तो मार कैसा दीदी नहीं छे मार टिक्का दे जो पूरे टिक्का नीले पांडल लगाने है अब बिस्कुट है ना नाइट से ज्यादा मार को हुआ तो मार कॉलेज ले नहीं देर घंटे तो दे दो हां जैसा आय सब दे नाइट से मन को चली तीन बजे ले ये घर को तो बजा बाजी ले आंटी बोली सी बेटा ज्यादा हां बोली सी बेटा फोन कर दाও যে ফোনে করেন না আমাকে ডাকে যা ডাকে ডাকা কেন এখন সে খালি ডাকে দাও যা আমাকে বললে কি যা যা তো দুজনে চলে যা না ছিলা পয়সা দে তো কি হবে কলে করে গিয়ে চলে हां কলাটা नहीं आता फोन कत एफी बाजा छे ভালো फोन को इमा কি হইছে শক্ত বাজা গো মা শক্ত বাজা চলো কোন খালি এখানে এ না কম লিখে রে পুরো করে লাই বাকি আমি নৌ গান যাচ্ছে ঘর কাপড় ছাড়িয়ে নিয়েছি কাপড় বৌদি দিকে বাইলে শাক বাজাই সেই বাইলে জোর রাখো না অল্প ওই মিষ্টি আছে বেড়া